जेठानी कुछ भी ना करके अच्छी बन जाती है और मैं सब कुछ करके भी बुरी बन जाती हूँ। आज आपके साथ ऐसी चंद बातें शेयर करूँगी जिन पर अमल कर लिया आपने ना, तो आप अपनी जेठानी के साथ जो है ना उसकी चालाकियों का मुकाबला भी कर लेंगी और सुकून से जो है अपने घर में जी भी सकेंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों की नसीब अच्छी करे और किसी की सबकी मेरी प्यारी बेटियों के भी नसीब अच्छी हों। सबसे पहली भी चीज़ तो यह है कि पहले का जो ज़माना था उसमें लड़कियां इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इतनी एजुकेशन नहीं थी उनके पास, माएँ उनको इसके बारे में कुछ इतना बताती नहीं थी। माँ को तो खुद भी इतना अंदाज़ा नहीं होता था इन बातों का, इन चालाकियों का। आजकल का जो दौर है, इस दौर में हर कोई ही अपनी जगह जो है ना चालाक है, होशियार, मकार बनने की कोशिश करता है, लेकिन ये चालाकियाँ, मकारियाँ ज़्यादातर उन घरों में होती हैं जहाँ पे सास-ससुर जो होते हैं ना वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं, जो खुद इस सियासत का हिस्सा बनते हैं, जो खुद इस सियासत को समझ नहीं सकते। असल में कसूर उनका भी नहीं होता, वो अपने ज़माने के, अपने सादा ज़माने के आदी होते हैं, लेकिन आने वाली जो होती हैं ना वो अपनी चालाकियों में होशियार होती हैं। कहीं न कहीं दोनों के साथ ही ज़्यादती हो रही होती है। तो सुकून से जीने का जो राज़ है ना वो ये है, जो वो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है ना वो ये आता है कि अपने काम खुद करना, अपने शौहर के काम खुद करना। अब आप जब अपने काम खुद नहीं करती, ये सोच रही होती हैं कि मैं यहाँ मोबाइल चला लूँ थोड़ी देर के लिए, या फिर मैं अपने आप की तरफ तवज्जो दे दूँ, अपना पर्सनल, अपना ज़ाती काम आप उस पे छोड़ देती हैं, आप नहीं करती हैं, आप आलसी बन जाती हैं, सुस्त बन जाती हैं, अपने कमरे की जो है ना डेकोरेट नहीं करती हैं अपने कमरे को, मतलब अपने कमरे की सफाई-सुथराई भी नहीं करती। इस पे होती हैं कि कोई आएगा और चीज़ें समेटेगा, यानी कि जेठानी आएगी वो ये कर देगी, वो कर देती हैं बज़ाहिर, क्योंकि उनके पास एक तजर्बा होता है, काफ़ी मुद्दत पहले वो आई हुई होती हैं, वो आपके काम तो कर देती हैं। लेकिन इस चीज़ का आप पे क्या असर पड़ता है कि आप पे ये असर पड़ता है कि आपकी जो सास है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये बंदी जो है ना ये इसके मुकाबले में कम है, ये सुस्त है। देखिए, आप ससुराल में जाके अपनी जेठानी का मुकाबला नहीं करना चाहती, नहीं कर सकती, तो आप अमलन कुछ ये जो चंद काम हैं ये ज़रूर करें। उनमें सबसे पहला काम आता है यही कि अपना काम खुद करना, अपने रूम की सफाई खुद करना, अपनी चीज़ों की हिफाज़त खुद करना, अपनी चीज़ें अपने लॉकर में रखना और उन चाबियों के बारे में यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को भी ना बताएँ, किसी को भी ना बताएँ, अपने पास रखें और किसी के साथ ये बात शेयर ना करें कि मेरी फ़लानी पर्सनल चीज़ या मेरा गोल्ड या मेरी कैश फ़लाँ जगह पे पड़ी हुई है। ये बात आपने सबसे पहले अपने जो है ना अपनी तक रखनी है, राज़ में रखनी है, क्योंकि होता क्या है कि अक्सर जेठानियाँ ये चालाकी भी कर लेती हैं कि वहाँ से चीज़ों को खुद इधर-उधर कर देती हैं और जब बंदे को ढूँढने पर नहीं मिलती ना, और वो आप खुद जब शोर मचाती हैं कि मुझे ये चीज़ यहाँ से नहीं मिली, फ़लानी ने सफाई की थी और ये किसी ने हिला दी, उठा दी, तो वहाँ पे फिर उन्हें मौका मिल जाता है बात करने का और वो फिर कहती हैं कि हाँ, मैं आई थी ना इसके रूम में, मैंने इसकी सफाई की थी, तो मुझसे कसम ले लो, मैंने तो किसी चीज़ को बिल्कुल मैं नहीं उठा के लेके गई। वो उठा के नहीं लेके गई होती, उन्होंने वहीं पे इधर-उधर कर दी होती हैं आपका माहौल ख़राब करने के लिए। तो ऐसी चालाकियाँ भी होती हैं, ठीक है? मैं आपको आपकी जेठानी के खिलाफ़ नहीं भड़का रही, लेकिन मैं आपको खुद जो है ना ये कहना चाह रही हूँ कि आप खुद अपने आप को इतना सेव करें कि आपको किसी पे शक हो ही ना, आपका कोई काम बिगड़े ही ना। तो वो सयाने कहते हैं ना कि हमारी ज़बान में इसे कहा जाता है कि अपना घर सो अगर को चोर किसी नूं ना बनाओ, यानी कि अपनी हिफाजत खुद करें, किसी को चोर ना बनाएं, किसी पे शक ना करें। हमारी अपनी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से फिर अगला बंदा फ़ायदा उठा जाता है। अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ पे जेठानी जो होती है ना उसे भी अपने नंबर बनाने का टाइम मिल जाता है और वो यहाँ पे ज़्यादा वावेला मचाती हैं, शोर मचा देती हैं। आप चाहे जितनी मर्ज़ी उस वक्त सफाइयाँ दें कि नहीं मैंने आपको नहीं कहा, मैंने आपके लिए बात नहीं की, मैंने वैसे मुझसे हो गई होगी, उस वक्त उसकी जो पलड़ा होता है ना वो भारी हो जाता है। सारे घर वालों की नज़र में वो पहले अच्छी बनी होती है कि ये सारे काम करती है, उस पे फिर सब उसको सपोर्ट करते हैं, सब कहते हैं कि हाँ ये है ही ऐसी, इसने आते ही जो है ना इस पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए हैं, तो सारी गलती इसकी है। हालांकि वो उसकी चालाकियाँ होती हैं और वो चालाकियाँ सिर्फ आप समझ रही होती हैं और इस बात को और कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता उस वक्त। और फिर जब बाकी के घर वाले आपको सपोर्ट नहीं करते, आपका साथ नहीं देते, ख़ास तौर पे शौहर साथ नहीं देता, तो उस वक्त आपका और आपके शौहर का माहौल बहुत बिगड़ जाता है। आप अपने शौहर से नाराज़ होने लगती हैं, आप दोनों की आपस में भी लड़ाई हो जाती है, आपस में भी एक दूसरे के साथ नफ़रत करने लगते हैं और यहाँ पे जो है आपकी सास के साथ भी आपकी अनबन शुरू हो जाती है, उनकी नज़रों में भी आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है और आपकी जेठानी साहिबा मुकाबले में जीत जाती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ एक छोटी-सी गलती, यानी कि छोटी-सी
بظاہر دیکھنے میں یہی ہوتا ہے نا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے تو ابھی چند دنوں تک ہم نے گھر کا کوئی کام نہیں کرنا. آپ بے شک کوئی کام نہ کریں، نہیں کرنے ہوتے، دلہنوں سے کوئی کرواتا بھی نہیں ہے. اکثر جو اچھے گھرانے ہیں وہاں پہ تو ایماندار جٹھانیاں بھی موجود ہیں جو خاموشی سے آ کے بغیر پوچھے بغیر بتائے آ کے جو ہے نا کمرے کے کام کر جاتی ہیں کہ نئی نویلی دلہن ہے. بہت سادہ مزاج بھی اچھی جٹھانیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن جہاں پہ آپ کو لگے، جب آپ نئی نئی جائیں نا تو آپ کو تو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ سب اچھے ہی ہیں، آپ کسی کو جج نہیں کر سکتی ایک دم سے. تو آپ نے وہاں پہ سب کو جج کرنا ہے، سب کو دیکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے. تو شادی کی شروعات میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں نا ان کا آپ کو ساری زندگی ازالہ بھگتنا پڑتا ہے. ساری زندگی وہ آپ کے سر پہ عذاب بن کے چلتی رہتی ہیں. اس لیے شروعات میں آپ نے خود ہی اپنے آپ کو اتنا کر دینا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اتنا اپنے آپ کو میچور بنا لینا ہے، اتنی سمجھداری دکھانی ہے تاکہ آئندہ آنے والی زندگی آپ کی محفوظ رہے. شروع کا پہلے کا 1 مہینہ آپ نے سب کو دیکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے، کوئی کیسا ہے، کس مزاج کا ہے، کیوں کس طرح چل رہا ہے. اس کے مطابق پھر آگے جا کے آپ نے اپنی رائے نہیں دینی کسی کو. سب کی رائے سننی ضرور ہے، اس پہ عمل بھی نہیں کرنا، سنیں ضرور اور اپنے بارے میں کچھ نہ بتائیں. اور اپنے روم کے جتنے بھی پرسنل کام ہیں خود کریں، اپنے ہسبینڈ کے کام خود کریں. اپنے کمرے کی فی الحال آپ نئی نئی گئی ہیں نا تو آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے. اس کے بعد آگے جب کچھ مدت گزر جاتی ہے، آپ کو سب کی سمجھ آ جاتی ہے، اس کے بعد بھی احتیاط ضروری ہے. یہاں پہ ہمارے علاقے میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ وہ اپنی جٹھانی پہ اتنا زیادہ اعتماد کرتی تھی کہ سب کچھ گھر میں کھلا چھوڑ کے نا آ جاتی تھی میکے میں رہتی تھی. اور گھر والوں کو بھی سب کو بھی یہی پتہ تھا کہ ان دونوں کا آپس میں بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے. اب بعض اوقات محبت بھی بھاری پڑ جاتی ہے اور اس کو محبت پیار نہیں تھا لیکن وہ گھر والوں سے ڈرتی تھی کہ گھر والے اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں تو میں بھی کر سکتی ہوں. اس نے خود حفاظت نہیں کی، ساری چیزیں کھلی چھوڑ کے میکے آ جاتی تھی. اب وہ کیا، کچھ دنوں کے بعد اس کے سونے کے کنگن گم ہو گئے. اب جب اس کے کنگن گم ہوئے ہیں، اس نے گھر آ کے شور مچایا اور اس نے کہا کہ میرے تو بیچ میں کنگن ہی نہیں ہے. تو گھر والوں کو کیونکہ اس کی جٹھانی پہ بھروسہ بھی تھا اور وہ خود بھی جو ہے نا اس نے اس طرح ظاہر کیا اور اپنی چیزوں کی خود حفاظت بھی نہیں کی. میں تو یہ کہوں گی کہ اپنی لاپرواہی ہے. اگر گھر میں کوئی آپ پہ یقین نہیں کر رہا اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بندی غلط ہے، آپ اسے اپنی حفاظت خود کریں نا. اس نے اپنی حفاظت خود نہیں کی، وہ ساری چیزیں اس نے، اور جب وہ اس کے حوالے مطلب کی ہوئی تھی، گھر میں ہی کھلے چھوڑ کے گئی ہوئی تھی، کوئی لاک نہیں لگایا ہوا تھا. لیکن جب کنگن غائب ہوئے اس نے واپس آ کے شور مچایا تو نہ اس کی ساس نے اس پہ اس کا ساتھ دیا، یقین کیا، نہ اس کے شوہر نے اس پہ یقین کیا. انہوں نے کہا نہیں، تمہارے تو اس کے ساتھ اتنی اچھی محبت ہے، اتنا اچھا تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ اتنی اچھی ہے، تمہاری اتنی کیئر کرتی ہے. اس کی طرف کسی کا ذہن ہی نہیں گیا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے. کسی نے اس پہ یقین ہی نہیں کیا، حالانکہ اس کو پتہ تھا کہ اسی نے یہ سب کچھ کیا ہوا ہے اور اس کا اپنا نقصان ہو گیا. اور پھر یہ چیز، اس چیز کی وجہ سے اس نے اپنا نقصان بھی کر دیا اور شوہر کے ساتھ بھی انبن ہو گئی کہ آپ کسی کے ساتھ بات نہیں کریں میرے اس معاملے کے بارے میں. تو شوہر نے کہا کہ میں کس پہ شک کروں، آپ نے تو ہمیشہ خود جو ہے سب پہ بھروسہ بھی رکھا ہوا ہے اور آپ نے خود حفاظت بھی نہیں کی، آپ کیوں کھلا چھوڑ کے گئی؟ اب میں کس کو پکڑوں، کس کو کہوں؟ تو اس طرح اس کا اپنا ذاتی نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہوتی ہے کہ ہماری اسی وجہ سے سفیدار جتنے بھی ہمارے بزرگ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ اپنا گھر سوگا رکھو تے چور کسی نو نہ بناؤ. اپنی سامان کی خود حفاظت کریں تاکہ کوئی کسی کو آپ چور نہ بنا سکیں اور کسی کی وجہ سے آپ کا ماحول خراب نہ ہو جائے. اپنے گھر میں جاتے ہی آپ اور کچھ کریں نہ کریں، اپنے روم کے کام خود کریں. اپنے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے اپنا بستر اٹھائیں، اپنی جتنی قیمتی چیزیں ہیں ان کو لاک میں رکھیں. لاکر میں رکھنے کے بعد وہ چابیاں آپ جہاں رکھ رہی ہیں اس کے بارے میں نہ شوہر کو بتائیں نہ کسی اور کو بتائیں. اپنے جو ہے نا پاس رکھیں، انہیں ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ کسی کی پہنچ نہ ہو، کسی کا ہاتھ نہ پہنچے، کسی کو پتہ نہ چلے. کوشش کریں تو اپنے جو ہے نا اپنے پرس میں رکھ لیں. اگر پرس آپ کے پاس ہر ٹائم رہتا ہے تو پرس میں رکھیں. پرس آپ کے پاس نہیں رہتا تو آپ زیادہ تر جو یہ ڈریسنگ ٹیبل کے علاوہ جو یہ برتنوں والے ڈریس ہوتے ہیں نا، الماریاں کمرے میں ہی موجود ہوتی ہیں، اس میں آپ کسی نہ کسی کپ میں آپ ایسی چابیوں کو رکھ دیں جہاں پہ کسی کو شک بھی نہیں ہو سکتا. ایسی جگہ پہ آپ رکھ سکتی ہیں انہیں. شروعات میں جو ہے نا ایک ہی کمرے میں ساری چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا، یہاں پہ آپ نے ماشاءاللہ ضرور بولنا ہے، میرا بیٹا ہے اور جا رہا تھا اسکول کی طرف سے ٹرپ پہ جا رہا تھا صبح کے وقت، تو میں نے اس کی جو ہے نا تھوڑی سی ویڈیو بنا لی یہاں پہ اس کی یادگار کے طور پہ کہ کبھی تم مرد بنو گے تو ماں کا چینل دیکھنا کہ میں جب 10th کلاس میں پڑھتا تھا تو میں ایسا ہوتا تھا. اچھا، اور یہاں پہ بھی ماشاءاللہ بولنا ہے، یہ میری چھوٹی بیٹی ہے عبیر فاطمہ اور یہاں پہ جو ہے نا یہ کھیل رہی ہے اور میرا چینل کا نام میری اسی بیٹی کے نام پہ.
और यहाँ पे आप इसका गुस्सा चेक कीजिएगा। अच्छा, ये थी मेरी छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है। मेरी 4 बेटियाँ हैं और मैंने ये चैनल अपनी बेटियों के लिए बनाया है। मैं अपनी इस छोटी बेटी के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। हो सकता है इन फ्यूचर कभी इसमें से पैसे आ जाएँ और मैं ना रहूँ और मेरा ये चैनल मेरी ये बेटी ही चलाएगी। मैंने अपनी बेटी के लिए ये बनाया है। अब चले ना चले ये तो किस्मत की बात है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश कर दी और अपने अल्लाह पे छोड़ दिया है कि मेरे अल्लाह मेरी मदद करेंगे। क्योंकि मेरे पास तो और कोई सरमायाकारी है भी नहीं कि मैं अपनी बेटियों को कुछ दे सकूँ। तो जो मैं कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। जो मैंने झेला है अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे चैनल पे बहुत अच्छी मोटिवेशनल वीडियो है। मेरी कोई वीडियो भी ऐसी नहीं है जिस पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को ना मिले। इसलिए जो भी मेरे चैनल पे नया आता है काइंडली आपसे गुज़ारिश है कि मेरी पिछली तमाम वीडियोज़ को भी देखें, उन्हें भी समझें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें अपने कमेंट्स में। मैं आपकी कमेंट बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। मेरे पास अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के 20 सालों का तजुर्बा है और मैं 20 सालों में मेरे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं मैं वो सारी आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मेरी बेवकूफ़ियाँ थी मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ क्योंकि बच्चियाँ जो होती हैं जब स्कूल यूनिवर्सिटी पढ़ रही होती हैं वो इस जो है ना ससुराल की सियासत को नहीं समझ सकती, उन्हें इसके बारे में कुछ इल्म नहीं होता। तो मैं ख़ुद बहुत टेंशन में रही हूँ, बहुत डिप्रेशन में मैंने ज़िंदगी गुजारी है। अभी भी मैं ज़्यादा इन चीज़ों को बहुत कोशिश करती हूँ कि ना सोचूँ, लेकिन ये कहीं न कहीं से मेरे दिमाग में आ जाती हैं क्योंकि फिर भी घर में कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से मैं टेंशन में आ जाती हूँ। आज फिर मैं एक नई टेंशन का हिस्सा बनी हुई हूँ। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी और आप लोगों ने दुआ में याद रखना है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाज़िमन करना है। यहाँ पे मेरे अब्बू आए हुए हैं मेरी बेटी को दम करने के लिए, मिलने के लिए और ये मेरे अब्बू मेरी बेटी को दम कर रहे हैं और साथ में मेरा भतीजा भी है।